अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है इस रमज़ान के महीने में सबके घरों पे अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे, सबके रिज़्क में बरकत डाल दे और सबके दस्तरख़्वान रमज़ान की तरह इसी तरह भरे रहें। और अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे। और अल्लाह ताला अपनी ज़ात के अलावा किसी इंसान को भी किसी इंसान का मोहताज ना करे। और अल्लाह ताला हमारी टूटी-फूटी इबादत को कबूल करे, क्योंकि हम इंसान ना बहुत गुनाहगार हैं। पता नहीं सारा दिन ज़ुबान से कितनी ऐसे अल्फ़ाज़ निकलते हैं या आँखों से ऐसी कितनी चीज़ें हम सारा दिन देखते हैं जो गुनाह का सबब बनती हैं। तो अल्लाह ताला बस गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। और स्पेशली मेरी बहनें हम जो फ़ीमेल हैं सारा दिन रमज़ान में माशाल्लाह घर भी सँभालना, घर के काम, बच्चों को भी देखना, स्कूल वग़ैरह उनको भेजना, साथ माशाल्लाह सहर और इफ्तार की भी तैयारी करनी। तो बस अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल करे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक दे और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दे। आप लोग ना हमेशा ये अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक दें। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की हम नियत कर लेते हैं ना कि मैंने ये काम करना है या इस चीज़ से बचना है, जैसे गुनाहों से बचना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से ना दुआ भी किया करें। देखें सब कुछ ना अल्लाह ताला की मदद से होता है। जब हम दुआ करेंगे ना अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचाना, आप हमारी मदद करना कि हम गुनाहों से बचे रहें, तो अल्लाह ताला बचाता है। अच्छा कोई भी चीज़ की आप नियत करें ना तो हमेशा साथ दुआ भी किया करें। नियत के साथ ना दुआ बहुत ज़रूरी है। इस तरह अल्लाह ताला ना आपकी मदद करते हैं उस काम को करने में, उस काम से बचने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम साथ-साथ ना अपनी नियत के साथ दुआ भी बहुत ज़रूर करें। वो कोई भी मकसद हो, कोई किसी भी काम की नियत हो। तो चलें जी बात करते हैं अब इस्तग़फ़ार की। अ, अच्छा एक और बात आपसे करूँ। इस्तग़फ़ार जो है ना इसके बारे में जितनी बात की जाए ना या जितना हम बचें, जितनी नियत करें उतना ही कम है। अ, क्योंकि इस्तग़फ़ार का तौबा करने का ये मतलब नहीं है कि हम दुनिया हमारी ख़त्म हो गई है या दुनिया से हम कट गए हैं। इस्तग़फ़ार करने का मतलब है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें गुनाहों से बचाए रखे। और बाकी ये कि हम अच्छा है ना हम अपने गुनाहों से भी बचे रहें, और नेक अमाल करने की अल्लाह तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला के करीब हों, नेक काम करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। बाकी उसके अलावा ज़िंदगी में बहुत कुछ है, आप अच्छा खाएँ, अच्छा पहनें, घूमें-फिरें, फ़ैमिली के साथ एन्जॉय करें, बच्चों को एन्जॉय करें। इस्तग़फ़ार से ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, इस्तग़फ़ार से बल्कि शुरू होती है कि हमारी जो-जो ख़्वाहिशें हैं, जो-जो शौक़ हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, अल्लाह ताला हमारे और ज़्यादा पूरे करता है। जब हम गुनाहों से बचते हैं और हर वक़्त नेकी करने की तौफ़ीक करते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करते हैं, इससे तो हमारी दुनिया और अच्छी होती है, दुनिया और खूबसूरत होती है। कि जो हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही होती हैं, जो हमारे दिल के अंदर जो ख़्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, तो अल्लाह ताला वो भी पूरी कर देता है। ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस्तग़फ़ार का मतलब है सिर्फ़ गुनाहों से बचना, नेक अमाल करना, बाकी सारी लाइफ़ एन्जॉय करे के लिए बहुत कुछ है। तो चलें जी बात करते हैं कि जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं अपने गुनाहों के लिए, तो और अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि अल्लाह ताला मैं अपने हर गुनाह से तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ आइंदा कोई गुनाह वाला काम नहीं करूँगा। दोस्तों तो हमारा जो इस्तग़फ़ार है वो कबूल होने की क्या निशानियाँ हम फिर सोचते हैं ना कि मैंने अपने गुनाहों से तौबा की है, अल्लाह ताला से वादा किया है और मेरी अब जो तौबा है वो कबूल हुई या नहीं? तब अक्सर हमें सोच आ जाती है इस बारे में। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि हर गुनाह से तौबा करना हमारी ज़िंदगी में या पूरे साल जो हमसे हुए हैं, गुनाहों से तौबा करना और आइंदा अपनी ज़िंदगी में हर गुनाह से बचना। और रमज़ान का मुबारक महीना तो अल्लाह ताला ने बनाया ही इसीलिए, अपने गुनाहों से हम तौबा करें, गुनाहों से बच सकें और ये इसीलिए रहमत और बरकतों वाला महीना है। अच्छा जब अल्लाह ताला किसी बंदे का इस्तग़फ़ार, किसी बंदे की तौबा अल्लाह ताला कबूल करते हैं ना, तो उस इंसान में ये निशानियाँ जो है ना वो ज़ाहिर होती हैं, ये चीज़ें उनको फ़ील होती हैं। पहली निशानी है उसके दिल में ना गुनाह से नफ़रत होने लग जाती है। जो चीज़ उसे पहले पसंद थी अब वो उससे दूर भागता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप म्यूज़िक को ले लें, म्यूज़िक सुनना कितना गुनाह है। और जब हम तौबा कर लेते हैं ना, हम नियत कर लेते हैं कि मेरी तौबा, अब मैं दोबारा ये म्यूज़िक नहीं सुनूँगी और मैं नियत कर लेती हूँ कि मैंने इस गुनाह से बचना है। तो अक्सर आप देखते हैं घर में टीवी चल रहा है या बच्चों ने मोबाइल पकड़ा है तो किसी वीडियो पे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है तो हम फ़ौरन बंद करवाते हैं। बच्चों से कहते हैं बंद कर दें, म्यूज़िक सुनना गुनाह है, मुझे भी गुनाह हो रहा है, आपको भी हो रहा है, अब बंद कर दो, मुझे इसकी आवाज़ ना आए। इसे कहते हैं कि गुनाह से हमें नफ़रत होने लग जाती है, जो चीज़ हमें पहले पसंद थी और अब हम इससे बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। और आपको पता है म्यूज़िक जो है ना, वो गुनाह वाली ऐसी चीज़ है कि वो उसमें ना इंसान को बड़ा मज़ा आता है। कहते हैं हर गुनाह वाली चीज़ में ना इंसान को बड़ा मज़ा फ़ील होता है, इसीलिए तो इस गुनाहों से हमने बचना है। और दोबारा इस गुनाह में पड़ने से खौफ़ महसूस होता है कि इंसान जो है ना वो दोबारा उस गुनाह से करने से डरता है। वो डरता क्यों है? वो इसलिए डरता है कि मैंने अल्लाह ताला से तौबा की है कि मैं अब म्यूज़िक नहीं सुनूँगी या ये गुनाह वाला मैं काम नहीं करूँगी। तो मुझे डर लगता है कि मैं दोबारा ना कहीं ये गुनाह कर लूँ और
اللہ تعالیٰ کا اسے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اگر میں نے دوبارہ یہ گناہ کیا۔ تو پہلی یہ نشانی ہے کہ وہ انسان گناہ سے نفرت کرتا ہے، جو چیزیں اسے پہلے پسند تھیں ان سے بچتا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری نشانی، اس کے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے جو توبہ کرتا ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا، توبہ کرنے کے بعد اتنا سکون ملتا ہے آپ کو، جب آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں اور وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں دوبارہ کبھی یہ گناہ والا کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، اتنا سکون ملتا ہے۔ جو پہلے انسان کے دل میں بے چینی اور گھبراہٹ سی، ٹینشن، انگزائٹی وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ اب ایک عجیب سی جو روحانی کہہ لیں سکون ملتا ہے نا، وہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے جو آپ کو نا ہر چیز میں بے چینی، بے سکونی اور ٹینشن سی ہونے لگ جاتی ہے نا، آپ کو توبہ کرنے کے بعد وہ نہیں محسوس ہوتی ہے، آپ کی نا سکون محسوس ہوتا ہے آپ کو، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اچھا ہو رہا ہے، یہ پورا ہو رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ جو کچھ غلط ہے، یہ برا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دیں گے، یہ آپ کو یقین ہوتا ہے، تو آپ نا بہت سکون میں اور اطمینان میں ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسری نشانی جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد نا زندگی میں برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہر چیز میں نا برکت پڑ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہے نا گھر میں اتنا زیادہ سامان چیزیں آ بھی رہی ہیں، اور اتنے زیادہ پیسے آپ کے منتھلی خرچ ہو رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اتنی چیزیں تو آئی بھی نہیں ہیں، اتنا سامان تو گھر میں آیا ہی نہیں اس منتھ، جتنا زیادہ یہ خرچ ہو گیا، یہ پیسوں کی تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہاں جا رہے ہیں، تو اسے کہتے ہیں نا برکتی۔ تو وہ توبہ کے بعد نا برکت آ جاتی ہے، تھوڑی سی بھی اگر چیز ہے نا تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی برکت پڑ جاتی ہے، جیسے کھانے کو آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے تو آپ 4-5 لوگ کھانے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈال دیتی ہے کہ وہ 4-5 آرام سے کھا لیتے ہیں۔ اسی لیے نا ہر چیز میں آپ کے گھر کے ہر کام میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو کام تھے نا مشکل تھے، مطلب بہت سارے مسئلے تھے جو حل ہی نہیں ہو رہے تھے، زندگی میں جتنی چھوٹی چھوٹی بڑی مشکلیں تھیں وہ سب حل ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں، بے برکتی، رکاوٹیں اور مشکلیں کم ہونے لگتی ہیں، اور ہر چیز میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ اچھا جی، ایک اور نشانی، اللہ اسے نیک عمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، اس کے دل میں نا عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے، نماز، قرآن اور ذکر کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ جب آپ نیت کر لیتے ہیں نا گناہوں سے بچنے کی یا توبہ کرتے ہیں تو ساتھ دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی جب توبہ قبول کرتے ہیں نا تو اس کو نیک عمال کرنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کو عبادت کرنے میں، نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، اچھا سوچنے میں مزہ آتا ہے، اور ہر چیز ہر کام سے پہلے نا اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال ضرور آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی بھی کام سے پہلے آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال آتا ہے نا تو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا، تو کتنی خوبصورت بات ہے، چیز ہے کہ ہمارا رب ہماری ہر چیز سے پہلے ہمیں یاد کرتا ہے اور ہمیں اس کی یاد آتی ہے۔ اور پھر نیکیاں کرنے میں، نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون ملتا ہے انسان کو، اس کے علاوہ اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اور اتنا سکون یہی جو جن چیزوں میں انسان پہلے بھاگتا ہے، دور بھاگتا ہے نیکیاں کرنے سے، پھر اس توبہ کرنے کے بعد اسے اتنا سکون ملتا ہے اور اس کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ اور توبہ کرنے کی آخری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نظر میں محبوب بنا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے عزت بنا دیتے ہیں، اس کی ویلیو بڑھا دیتے ہیں، سب اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اور دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے یہ۔ بس نا آپ لوگ بھی دعا کیا کریں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو جلدی سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے بات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔